Sarno tini bele-belekno lamsogo tini ni special koglam pandawo. Hingke puilano khulomo hamjamuya forsa. Sar bahairok solitong sorirokle bahai. Sorry to kaham no ta sujara to zaman to kono sudar kare. Sing tini ni thani phale mini sa sal थांनाय बक्सनगर धनपुरनि बाय इलेक्शननि सिंनि त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिकल सिनेरियो चेंजिं कायसा मुड जों नुखासा ओंखाय अबनो जों सिलायना मुसुमानि लुकुरकनि बागै सुमुक्ति फायनानि सानानि थांगांके धनपुरनि जे बक्सनगरनि जे बाय इलेक्शन अब पुसुक जरातै Burasarog bagi important teman, je nor ajo to leader thangi English ngine nangka ajo, lukur ni bagi tam sana musuh. Donpur by Boxer Nogani election to pai thangka. Aro ni importance ba guruto ungkamono, je a election no chini kono candidate kere. আর সিঙ্গারো তিপ্রা মথা তাং খাইনে থাঙ্কা অমংখা মেন কোয়েশন অবনি কক ফিরো মুঙ্গ খাইছেন অমনো মাসাও আরো চিনি ক্যান্ডিডেট গরিফান দনপুর টব তিপ্রাসা কিসা দুইটা গাওসাবো তঙ্গ হিঙ্গা কাইনেনি তাই কাইসা দনপুর কাইছিনি কিঙ্গ 11টা 12টা নিক তঙ্গ Hingga Boxer Nogor ke duita gas habawa cinti Burasarog. Candidate dia abot alada kok. Cini rasnati kusol ni karone singaro candidate dilia. Kintu aro TIPRA Mothani ojamaro including ang thangmani kok bumang kamo cini party ni aro warriors tongo kormi tongo jahate kai cini kormi rong no kebo nanan tan porolobon diwoi ori poroi jate khlaimai ate aborongno जों चाबुइ नारेंनानि बागैनो जोंहा थां सगैबानि अनेक कक साका केबो साका बीजेपी नि पक्ष सीपीएम रंनि अंको केब साका सीपीएम नि उंगै अंगो खाइजा सिनि बरम गनानजे एमएलए सपना अमते साका हनिबो गोबांमा बीजेपी न जामारो बो कक्ति साका किन्तु आरो रिजल्ट तो नुखाबले सिंगारो तो केबनो सामाने करे जे सीपीएम नो भोट दिदी बा बीजेपी नो भोट दिदी बा अन्य दिदी जे खाफुर माने बननो दिदी आर भरने हयते न राजनीतिक नि जे नों सामाने जे एक चेंजिंग जों मगुत पायो नै राजनीतिक अब आलादा दारा बिनि कुशल स्ट्रेटेजी अब चेंज खाइमा तमाइना अब बहुत सिचुएशन न सिनि स्ट्रेटेजी ताम परिवर्तन खाना राजनीतिक कौशल ताम खाना अब जों सालायमाने बिसिंथि खायो जों अब खाइदं दनपुर एवं बक्सर नगर जों आबनो खालायजा एवं चिनि तरफ থেকে जों सक्सेस संखा हेने जों साइमान हिंगाकाय ताबु आनि कखंखा त्रिपुरा राज्य डे टू डे राजनीतिक हावा परिवर्तन दङ आबोनि लगी TIPRA मथाबो बिनि स्ट्रेटेजिनो जों चेंज खालायो थाङै दङ एवं ताबो खाइ दङ एवं पुसकांनि 30 तारिखनि जे 12 घन्टानि जे स्ट्राइक अब से राजनीतिक परिवर्तननि न कायसा स्ट्रेटेजी अच्छा के आवश्यक तो जों नायनायनि मानखा जे धनपुरनि बाय इलेक्शन लाइमानि यागुलो जों अबुबो नुखा TIPRA मथानि जे खायसा बेलेखै हामियानकनि सानानिबो साइमानो एकाय TIPRA मथानि अब कायसा दुखजनक घटना बखनिमान जे जागाबो थामसा सारा ये मुसा से करी ख्यातों मनी आज जगह जे बरफ पुइलावो TIPRA मथा नि
যে आदर्शनो बुबाग्रानि ककनो पिरलायै हामजाग्लायैखे फायलायमानि बिसेसखायै बरंगना दिनेश देबबर्मा ताई बिनि लगिबो ताई तेबो दङ बरक आसु मुसा प्रेस मिट खाय साखा जों टीएसपी ताबो बरबाय गैखे अब त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिकल सिनेरियो बबो काहाय कायसे इंडिकेट खाय दं जे जागाव थानसा सारा त्रिपुरा सरनि कुनु लामा गैखे नै सालाय दं आं अबनि बेसरखै सानानि मुसुंगो जे बरम गोनां दिनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा सं जे त्रिपुरा मथाय जाखारनाय अब किन्तु हठाৎ के उंया म सालकलमा बनि वानसुमानि दंगो बनि कैसा स्ट्रेटेजी दंगो अमो एरागेबो आं मिडियानि बसकांगो साका जे नरक जतन साइमानो टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बायनो जों 2021 एडिशन जों उंगंगो तानथानि माने उंगो खायो निर्वाचन जों संमारियो जों बाथायलायमानि किसु बर' वानसुमानि विधानसभा इलेक्शन जों ओ टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बायनो जों बाथायलायनाय बर' वानसुका टीएसपी नि किसु अजामा आं मुंखौ सालिया बर' वानसुका जुदि टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बायनो जुदि निर्वाचन बाथायलायखांगाखाय और बुबाग्रानि कक नांला टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन जरा खाय दंनाय अजामारो बरनि कक टिंसे जों कैंडिडेट त्रिपुरा मथा मारिनाय ओयांखाय बनि रेजिस्ट्रेशन बर' रिया अबखा बर'नि गोपन स्ट्रेटेजी दं माने टीएसपी किसु खायनाय बर' एवं अबचिनी इलेक्शन आगे चिनी नॉलेज फाइचा बुबाग्रानि नॉलेज फाइचा किंतु जों त्रिपुरा मथा दिल्ली निर्वाचन कमिशन थानिव चिनी त्रिपुरा मथा पार्टी नि जों जे रेजिस्ट्रेशन खायदोंमोन अबनो जों ब्लेक माने एकटा हलबमानि बिसिंथि खायो जों गाबोनो सामतांगो जों रेजिस्ट्रेशन तुइ फाइचा कारण चंवारि सिगांनो कन्सपिरेसी त्रिपुरा मथानो Swbaina अब गोबां एजेंसी दं गोबां राजनीतिक बदलनि अजामार दं नानान परलुबनि जाखा आंगरनो सावानाय रिसेंटली जरा कागै थानाय हिंसानाय आबनि बिसिंग बकुन चाकरी खाया कुनु गया आगरतला जागा पायै दुतला नक टांखा नर थाङै नाय नायदि आनि थानिव रिपोर्ट दं हंगाखाय और आंगो बर' मांखा निजे मीडिया बसकांगो त्रिपुरा मथानि एगेंस्ट बुबाग्रानि बसकांगो जे कक साइतमनि अ फान बर' मान बरनो तयै कोनो ना कोनो एक एजेंसी कोनो ना कोनो राजनैतिक दल थङै दं उद्देश्य दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथानि बिसिं जे डायलग चलि दं अबनो बाहायके कासुनानि बाहायके देरारिनानि असुक्तिनो बाहायके बानचाल खालायनानि अबनो एकाइसा कन्सपिरेसी चलि दं जेता जों 6 शेड्यूल मानानि सिगां अ कन्सपिरेसी त्रिपुरा ह चलिमानि गे ताबुगो अबनो खालायजागै दं होनै आं वानसुगो एबं खालायजागै दं तांनि बुबाग्रानासो टारगेट जतन गोबां मा जे कोनो बरक ताबु मीडिया खलकांगाखाय जतन अंक कारण और राजनीतिक थुना गोरों र नेशनल पार्टी न जमार बरक कोनो कक्साया ताबु ग्रम दिननि और बीजेपी नि जरा बुनि दखनि बर रकनि बर कोनो कक्साया सीपीएम नि कायसा कुसु किसु कक्सावो कांग्रेस नि बो सायाखनि नमा हेंकाखाय त्रिपुरा सा मासा मोसो कोनो समय बरक मीडिया बसकांगो फायानो हिनमानो बुझबाय सोंजागे हिनमानो आमचानि लुकुरक बाय बरनि कोनो रिलेशन गरै बियालो कलाय तंनाय बेमार कलाय तंनाय थंगार बसाय मेया हामिया बेमार बाय कलाय तंनाय रंनो बरनि सुबामानि तिनसे पइन्ट गरै अमति बरर जरा मोबाइल बेसिनि बिसाबो वाइसा पाराव थानाय 6 मास वाइसा पाराव थानाय आगुलिव एसी रुमा आसुगै जरा कक सानाय
তিনি বড় টাঙ্গে হঠাৎ কাই নুকজাখা এবং টাঙ্গে হঠাৎ কাই অচুক্তি উংনানে একদম লাস্ট পর্যায়ে দিল্লিও কক সাইতমান সময় বুবাগারেন এগেনস্টেও তিব্রাসা খানচানে এগেনস্ট টাঙ্গে বড় কক সাকা বড় ওয়ান সুকটাই দंगो aboni bagi nang sana musung TIPRA hasteni borong no ang oko ekdin bibono programo bo ang saka nor nasingi tongdi bubagara poriskar saka nong media mantino sing tui সমুদ্র কতমা পারঙ্গই কিনারো সবই তংকা হাপা কিনারো সবই তংকা তাই কিসা না সিংদিকা ৭৫ বছর স্বাধীনতা থাকা বুবাগারান কে নং তাল থামফানো সময়রি মালিয়া তাবসিক পর্যন্ত রিজিওনাল পার্টি 5 বছর আইপিএফ তিন ত্রিপুরাল্যান্ড নিনে গানাওয়া সুগৈ এনসি দেবরম থৈখাঙ্কা বিন গানা সুনীল দেওদর সাও ত্রিপুরাল্যান্ড দিয়া হনে এনসি দেবন একটা কক্সায়া তিনি মেবার ত্রিপুরা মথা পাইকা মেবারনি গানাবো সাকা তিনি শুক্লাচরণনি খরকসা মন্ত্রী আইপিএফ তিনি বং বসকাং সাও বড় কইমেয়া आईपीएफ ती सावो जों सिमसि टिप्रालेण्ड सानाय स्टेटहुड साननाय पाताल को हाई पावर कमिटी फाइफ्रु 35 ता दाबी बंगनिजो चार्टार अफ डिमान्ड प्राय 18 हयते 20 पृष्ठानि जेटा बरक सबमिट थैमोन नंनि थानिबो तंगमोन आन थानिबो तंगाबो नि रेकर्ड जेरक्स कपि बरकनि बरक आनो आटो बरक टिप्रालेण्ड साइने टिप्रानि विधान सभाबो जखनते आं बाय बितर्क लाइखे रंजित देबरम शुक्लाचरण बितर्क शुक्लाचरण मा साका सिपिएमनि जाला बिसे जों टिप्रालेण्ड सान ताब साननि के बुफ्रु बरक टिप्रालेण्ड सानका चिनिले प्रमाण दङ गेटा टिप्रालेण्ड सान माने बुबाग्रा कग्रिमानि दङ टिप्रा मथानि अजमारा कग्रिमानि दङ जे दिनो जों एडिसि हापांगो क्षमता फाइकाकाय काउन्सिल जे दिन आसुगो आ दिननो टिप्रानि एडिसि टिटि एडिसिनि काउन्सिलुओ पहिला जों रेजुलेसन पास खायो जों दिल्लीआव पाठांनाय जों काउन्सिल पास खायो नों मिडिया टिभि जत सा हासन जत बर नुबायखा गभर्नर थाने दिखा स्टेट गभर्नमेंट थाने दिखा तार बरे कयेकजन बर मिडिया साव बर टिप्रा मथानि ताबु सयनो कोन मिडिया दिया जों काउन्सिल से पास खाइ पाठगिरि मा पापरे टिप्रा मथा आर मेमन नेमता प्रयोजन त कोन प्रयोजन करिताय मेम्बरशिप करिनि कक साका सिनि हजार हजार बरक मेम्बरशिप नाखा इनक्लूडिंग श्रीराम देव बर्मा बनिजे साइमान किंतु दिनेश देव बर्मा दिल्ली थांग तंगये मेम्बरशिप नाया तो जों गखाया हां बतांनि मेम्बरशिप नाया अथस साइतंग दिमान खाइतंग आं टिप्रा मथनि नेता बिन मेम्बरशिप नाया बो सर रिसेंटली टीएसपी कागै जेता प्रेस मिट खाइ सागार माने टीएसपी संजाजांनाय बा संजानाय फाउंडेशन मेम्बर तंमानि सिनि ताबुनि आम्बासाननि एमएलए बरमगोनां चित्त देबरमा तिनि सिक जरा बिनि बुखुक्तै टीएसपी आलादा खालायै एडक कमिटि खाजांमोन तै मुसाफनो कक सामानि गरै अथस ब फाउंडेशन मेम्बर जेफ्रो चेंजागो आपन तै सार नंताम सानाय एक्चुअली बतांनि सुबुं तंखा अब आनि क्वेश्चन बिनि मथासे म सार त्रिपुरानि एवं टीएसपी नि प्रेसिडेंट चित्तरंजन देव बर्मा तब त्रिपुरा मथानि एमएलए जतन साइमान आनि कखंखा तब टीएसपी कागि थांमानि पिसना उकलगो बिनि सुखिलि दतं बा बिनि याक दतं अब तब बररक एकटा वानसुगै तंगो उचित तंगमानि बिनि टीएसपी जखनते दिनेश देव बर्मा कुनु दिन टीएसपी नि मेम्बरिया श्रीराम देव बर्मा कुनु दिन टीएसपी नि मेम्बरिया बर जखनते एडहक कमिटि खावै कोटं पुचित देव बर्मा बो आर कक सानन तमन बो तिनि थाङै चुप बिनि फेसबुक कासे नखा मासिं शेयारि बांमानि गुनै खासिगै सलादलिया नाहाय नुहुलिया पाथर बांमानि बागै खासिगै सलादलिया सासुंग्रा ताइखिन्दि होननाय आबाखै सैतंमानो आर दिनेश देव बर्मा श्रीराम देव बर्मा सं प्रेस मिट खाइ साइतंगो आबाखाय बर कइमेया ओ सिगां सबसे बनै प्रेस मिट न मनै कथाव जाखा बोरै मथा एडहक कमिटि 8 जनानि खापु बोरै मा साफा न करै
bo buri bongna dolo abo kisa chehara phungna nama bole boro ad hoc committee se khawo gekai অনেক বড় না মনে যাও আবার আমার মুখ খানকায় বংনা তং না অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা এজেন্সি বাই বড় টাবো পাকক জাগি তঙ্গ অনেক কিছু বড় না পড়লু বন্ধুই অক সামং খাইজা তঙ্গ আগামী দিনত কয়েকজন বড় অন্তিক ধরনে অচুক্তি নাগে হঠাৎ করে নকরি ফানো মানো চিনি থানি মেসেজ তঙ্গ হিংগাকায় আং সানানি মুসলমান খাই ম চিত্তরঞ্জন দেব বর্মা তাবো ত্রিপুরা মথনে এমএলএ যেহেতু ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট টিএসপি অসম্পর্কে বকু খোলনা নাং টংখা এবং খোলকাই এবং বো যে টিএসপি খাই টং মানে উখলক বিনি কোনো ইয়াক গ্রই ম বলুকুনি বুসকাঙ্গ স্রাই স্রাইকে সানানি নাং টংখা হিনি আং ওয়ানসুক স্যার তাবুনি প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট রুলিং গভর্নমেন্ট বিজেপি নি যে আদর্শ সবকা সাথ সবকা বিকাশ আবো যে তংমানি তাবু প্রেজেন্ট তো ত্রিপুরা মথানি 30 নম্বর অফ এমএলএ দङ বরক বাই প্রেজেন্ট রুলিং গভর্নমেন্ট नि हालत बबका बरक चित्तम हालो बरक गभर्नमेंट रूलिंग पार्टी जों अपोजिशन पार्टी आर तम हालो टंगना दिल्ली एग्रीमेंट खाइदि जोंनो अनेक दिन आगे तो बर मंत्री सभा बने बेकेन सीट खाली तने रिखा ब्लॉक चेयरमैन तब बर रिफॉर्म खाइमिया गोसामना दै को तने रिखा नों दिल्ली चुक्तिं मानि परे जों ओखाने चिनी मुभमेंट जों घुसना रिखा जों तो खाइ तंनाय चिनी न आनि कक हिंगां गेकाय रूलिंग गभर्नमेंट चिनी कोनो हालक करे चिनी मान थैरिदि जों नों हालक खानाय चिनी मान थैरिया जों नों तनिया अमाखा चिनी एकदम स्राय स्राय कक मियानि सालजरावो जों कायसान बुका बिरोधी जुटनि पार्टनारशिप सीपीआई पॉलिटिकल पार्टी को फाइनल 30 तारिखो प्रेस मीट नि बिसिंथि साखलाय जाखा त्रिपुरा मथानि रिंखरमाबाय कायसा टीटीएडीसी आमसाय बन्द होनाय स्ट्राइक होनाय आबुनो सेलेंगै सीपीआई नि बुखाक्तै प्रेस मीट कायसा अबो कायसा ताम हुनि वांसु टंखानर अबो कलनो खनाव एक्चुअली आंबो आ प्रेस मीट नो नर फैसन सिका आंनायखा एक्चुअली सीपीएम तो कोन अबर 12 वर्ष कोन करे স্বাধীনতানি পরে गोबां पार्टी रो जनता दल लक नानानतान करो 12 वर्ष क्षमता फायका प्राइम मिनिस्टर रखा एक समय कम्युनिस्ट रंनि सीपीएम सीपीआई रंनि 42 टा एमपी तंगमानि दिनै बो जागा सब पाइका केरला ताव कायसा दिक साथि सगनां फनांजाक आबो बो दिनो केपले थना साइमिया पश्चिम बंग फाइमानि त्रिपुराव एडिसिओ आगिओ बिरोधी रनो सुइनो खाइदो ताव बर सुइनो मुइ थांका त्रिपुरानि विधानसभा ताव बर 10 जना दिक दङ बाय इलेक्शन उखा एजेंट दिमाया लास्ट अंके तामुखा काउंटिंग एजेंट रिमलिया काउंटिंग एजेंट बयकट खाइकाबा तामनि बागे যদি বংনি সংগঠন তিন ত্রিপুরা রাজ্যও তংখাকায় 25-35 বছর শাসন চালামান পরেও বংনি হালতা মংখা কমিউনিস্ট রক্তানি তিনি ক্ষমতা ফাইমায়া বইনো ফাইমানাই অবনর ওয়ান সকইনাই সুতরাং সময়নি লগে লগে কমিউনিস্ট রক ও সময়বে অ্যাডজাস্ট খাইয়ে রাজনীতি খাইলাইমেনি বাগিনো বরক তিনি উকলগ উসুরি দङ এবং তরক তরক বরক কমন লাमा थाङै दङ मिंगाकाय आबुनि बागैनो कम्युनिस्ट रक जे 30 तारिखनि जे बन बरक जे मीनिंगलेस नि साव ताम मीनिंगलेस बरक बन दा कममानि बरक एंको स्ट्राइक खाइमानि आबो खाइनको एक्चुअली बरक फर खाया बन दा को गई मैया पुलिस न किरि जागो पब्लिक न किरि जागो उ बीजेपी रक बाय सिप्राक जंगना किरि जागो आबोने किरिसे बरक आंदोलन नखराया बरक आगरतला दुपासा आरो सिमिसा किसे फ्रेक खाइले आरो सिमतों ते बरक तम प्रेस मीट खाइए मीडिया ने बसकां कक साना सारा त्रिपुरा राज्यनि सीपीएम नि कम्युनिस्ट नि आंदोलन बरक तंगानान साले बजागा सयके बरक ताबो त्रिपुरा साने बागै बरक विरोधी दल सरकार तंफर त रिलियानो 44 दप्तर रिनानि 2004 सन बरक कक तंमानि एडिशन यागो रिखा रिलियाबले एटीटीएफ चुक्ति बरनि समय खाइमानि इनलाइन पारमिट चालु खाइनानि क
Bangladesh ni borok na identify ke firok na niko khaili bele borok beimani khaiya diko Burasarog ba tangi TIPRA sabo bai tongnai tang buini ko borok tongnai gai o communist rok ni choritro no TIPRA haste ni borok nukha borok ni tabu TIPRA sa amse boni kono সংগঠন করিছা সেই গণমুক্তি পরিষদ ni kono কর্মী করিছা Terek katya komor baca masa musuh sati soganang hai tongko abro burang baca dati no komor nai tai kai taisan jakai sati soganang na phono bungni pahar nai to bui mangala kai na khaklai kai oi komunis rongni birudita khaima ba komo bachi ni kunu ya 30 tariko peaceful sara Tripura wono bonung nai o bonni main karon uddesho jakai jeng government phulno nayo sini fan Nainai di, ebang jengmo dati government sai tongo neng sukti khari ke jeng lama wa nokhornai rajnitik kusol bai jeng tabuk siring tongphano dialogue choli tongman phano kintu omo bisi jengno nasikla jeng dati no lama nokhornai mona kaisa borong jeng kaisa sotorko gori khata saktai ke sung tongkrukha je Tabuni ruling government ni party borok sanani saitoko boni pason rogo sengkhnao je sannai se ungdi sorry renai si ungdi sannai ta ungsidi tabuk jehetu tongo o jagao Tripura hasteo सबका साथ सबका विकास के लिए ये जो गवर्नमेंट है उसके साथ शामिल होकर जो मिलना है जो मांगना है मांगने के लिए वो लोग बोल रहा है तो अभी आप लोगों की तरफ से इस सवालों का इस भर्ताओं का क्या जवाब रहेगा सर? अबनी बेसरबांग साना मुसुंगो रिनाय उंडी साननाय तामुंडी ठीक मतो माने बरो रिनायाव थांखाब्ला सानै दंमोननो रिनाय थांखा पाताल किना थांखा मुसुक बर मांखा तामुरी माखा साला बांग्लादेशी गुबे चीनी शासन चीनी हा बस्ता कानिखा दिल्ली उतलांगे लास्ट तामखा बनिजे थांगा रिनाय दल तामरिखा नंगानो सादि Tripura sarang ni bagi kono kok sai maka kono kok saka gada Tripura lain batia kono rinan bagi bong ni 125 amendment bill ni kok borok sai manika patal kina kaisa सबसे bini lasimung tongna nangmani ekjon Christian last kai u bota hai gola no se haru zuoi talo kai beraisu Delhi rohana ko tamni bagai ram mondir ni ingko tam rokhana ni nei borok berele tabo khatamo ni a hata sason tason krikha sondonu hon kai Tripura sarong no rang ajirina ko khaina ko a sondonu phangbu furu torna Tripura sabu furu rang ganang nai abu wa bosolongo maite khasi o yang tola hori songma hai patal kena buri sung phano kaje ge buri sung thang phano Tripura sarok a sondonu phang torui ganang rang la tai masa tongu bitu boniji se BJP wo tongoi ruling government tong kun port maya kun mote ke elected member kha abu mana ni raja te ke mana tongmaya man kha bo puina saw hali rinai dolo phaidi thangka blai rada mala fishery ni chairman khaina ko tamkha sabjunar chairman jakai thangai tabu tamkha rada mala tabu khai boro maya ko mono je portnen mane riya ko last ka Tripura Mothano ta se phirok na ni ne phaijak chine elupiniar ta last ka tamkha tabu khai TWF rokse borong na reglia sing sapana se TWF roksal sing bon kena imale ta khana bidyut phaine kono sing na regla bole ngai mutui kotogula buku buktong sanai rinai dol tini obising song tamukha tam borong makha na sadi
ইলেকশন সময় খুব কলমতে খিকলাই বুড়ি খাবলে দন পুরো এং রগ তামুখা মিটিং খাই তার চেয়ার বড় মাসুক মঞ্চ তো বাদ দিকে 3 নম্বর সারিও আসুগই বাসন দিমান মা খানাও হ্যাঁ মং বরম বয়েন হাকা ও মঙ্গল তামখা ত্রিপুরা মথা বাইফো বড় বাই ত্রিপুরা মথা নাইনে দি ত্রিপুরা মথা বাইয়া যারা থানায় ব জায়গায় থানায় চিন থানায় বই হিসাব খাইছেন রাজনীতি খাইলে जों हिसाब खायो माइ नों बर खांखाय माइ तां खाय आरो कासे कुसु बुकुबुक दं सक खाय बुकुबुक हाय न नखरि थांगो बाहाम सिम तंगो आमते बुकुबुक न न बस्ताव खातेवो आशा खाय कोनो लाग करे बांग्ला कासे कक दंगो दुस्त गोवाल से सुइनो गोवाल बालो जे मुसुनो नों दुति सेबि माया लाखिरिना जे गाय आबुनो नागले तां खायनाय जेबन पाताल किना पातल के ना कोईटा पादी खाइचा क्या बे तोंग मन बो कथाई दमान ए यमती बरोरो पाती वो तोंग मन से तोंग ना कहा आ रिनाई तो थांग ताम रिमा खा सातु ना रिनाई तो तब कबा म तोंग हां गाना सुगै साजागो टिप्रालेन होबे ना शुक्ला सरनारो ताम खाइतो गंबुरो हायके मना खायना सिगि तो कक थाइजो साइमिया तिनी रामपद साका ख्रिस्टान एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खाइनाय फाइनाय बरंको 25 डिसेम्बर त्रिपुराबो जनजाति सुरक्षा मंच मिছিল खाइनाय तिनी बर मंत्री सभा तंगो विद्युत तंगो पाताल कैना तंगो कविता जमातिया तंगो मंगल तंगो विकास देवबर्मा तंगो तां कक थाइजोबन सायाला तांगे बर कक थाइजोबन साया साना नांगमा बले बर बें थाङाला साइनि बुंनि फान करे सानानि बुंनो कोन क्षमता करे साहस करे इनका काय आबनि बागैना साबो जे अमति बरर जे किसुमिसु ताबो जे विभिन्न जायगा बर जे नाटक खाय दंमोन चिनि जत जागानो चिनि हिसाब दङ जों नाय दङ खालि उइ दङ এবং जोंनि जेबो गुरिवै कांचनपुर থেকে आमबासा ताबो जत जागानो जों गुरि जोंबो चिनि कन्टिन्यू चिनि पार्टीनि प्रोग्राम जों खाय दङ कोनो जागा जों सुरि थाङाखौ सर साखिया सिगां टीएसपी तो अंकर थांमोन आम नुजोगै फैकिया ताबो किसा मिसा ससियेल मीडिया वो आईएन पीटीबो बखरक्ति छै फाइमे नुगै दं 25 26 तारिख को प्रेस मिट खाने नै कैसा प्रेस रिलीज बो नुखा आईएन पी टीएसपी ता आईएन पीटी कनै मथानो कनै बदल न तिप्रा मथाबाय करंजा टीएसपी कांगमानि साइमानखा ताव आईएन पीटीले तामंगै आदा खलायो अंखना निपाला दाना तामो खाय बाकुम बाकुम तमनु जागै दं सर बिखिनि को आमुर किसे शेयर खाय अब একটা নোটিশ নুখা অমরিনা খাই এস সিদ্ধা বর্মা মানে শিবচরণ দেব বর্মা আইন পিটিনি ব তিপ্রা মথা ফাইজা আশেক সাল পরমা বড় হাবুই তং কেব সাইমিয়া তিপ্রা হাসনেন বড় সাইমিয়া ব খোয়াইজে রামচন্দ্র কাটনি নকলাইও দীনেশ দেববর্মা রামচন্দ্র কাটনি নকলাইও গত নির্বাচন আর নি ক্যান্ডিডেট রঞ্জিত দেববর্মা নির্বাচন একদিন ফানো শিবচরণ নখরমান নুগিয়া দীনেশ দেববর্মা নুগিয়া তাবো তাং হানে বড় হঠাৎ কাই নখরকা दिल्लीও बुबा गेराबाय माने तिप्रा मथाबाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि चुक्तिमनानि एकदम लास्ट समय माइकुमन राय तंगमानि रानानि समय तांनि बर अर रुपेपे खाय नुगजाखा आबो जतन साइमानो अबनि उकुलगो तिप्रा मथाना सबायने कोनो कन्सपिरेसी तो तंग जमान सर कन्सपिरेसी तंगो नरक जतन महाभारत नि बा रामायण नि काहिनी साइमानो सीतानो जखनते उद्धार खायनानि पुरो हनुमान थांमानि तैनि रायकस्र बुसामानि लामा कासुमानि हनुमान न रायकस्र अनेक कासुका मानि आबले कासु केमुति रायकस बे किलानो नखर सिनाय न सेकाबो नखर सिनाय बुट पेरतिबो नखर सिनाय आबो जतो नखर सिनाय चिनि समाज ओ जे ताबो गमति नखर तनाय बुबा गेरन टारगेट कक सानाय बरं चिनि समाज सेका चिनि समाजनि बुरासा बरं रायकस सर
TSP ni bakakti bo founder borong gan chitto de borma musapon saya tabo INPT ni bakakti bo INPT ni founder borong nang BK Rangkhol bo musapon saya sarobon to tam sanai BK Rangkhol বা অন্যান্য চিনি দা জগৎ যারা INPT ni phainai karon press meeting as sikang to bono kon sanani sin sujog korei just press meet ni boro ekta press ni notice dikaise dikha ani mokolo klaika am maka chai pasta buina rakha mena chini borom ganang BK Rangkhol ba kok salaika ekino sing moncho kok salaika bono nukha bo nukha tai অন্যান্য যারা INPT ni TIPRA mothao যারা মার্চ sungnai leader rok ba borom ganang leader rok ba mena kok salaika যা বড় খাইগাতন তবে সম্ভবত খানানি প্রেস মিট উংলা খানে আং খাকলাयो তামনি গাকাই খানামানি সংদেরি হাই সাইসুং প্রেস মিট বুসকাং ফাইরাগলা কাইনি খানাতা কাই আবো তাবো খানা যে তো 26 তারিখ খানা নুংনাই এবং নরম মিডিয়া ন যদি নুং খাকাই নরম থাং সবাই না খাকলা স্যার 30 তারিখও TIPRA motha strike ringjak edisi area lukuni sumo TIPRA motha 13 jona MLA tiyei opposition party LUP chair tijak asuk phan tongo overall Tripura state no strike ringma khamun overall Tripura state strike ringya woi tang edisi area simiba strike ringkha omo lukuni sumo sir good question kokung kha অসুমুং আঙ্গো 3-4 মিটিংগো ফেস খাইয়া এডিসে এলাকানো সিমির তাঙ্গাই গেটা টিপারলেন जों जे गेटा टिपारलेन तांगे एडिसे एलाकानो सिम सानका आबजतन साइमानो चिनि फान बरो टिप्रा सा चिनि फान एडिसे आमसे नबले जेखाने चिनि फान टंगो जोंगा फान फुनुं ताबो আগরতলাবো অনেক বড় সাইমানো যে ত্রিপুরা রাজ্য খবই তাঙ্গে হরতাল লিলিয়া নাই অরনি যারা বিভিন্ন বুনি দফনি বড় বিভিন্ন এজেন্সি মিডিয়ার চাইতো বই নাই দङ जों बन खायखाय আগরতলা পিকেটিং খাইনে কেতাম খাইনর গাড়ি গুড়া সলেকে অফিস সলেকে তাম খাইনাই ত্রিপুরা মতনে কোনো ফান গ্রই আগরতলাবো অফিস খলক যা গাড়ি গুড়া সলে রিস্কার সলেখা আবো ফনুগুই বড় দিল্লি না কাছে মেসেজ সিনানি নাই দङ যে ত্রিপুরা রাজ্য বন কোন ফান করে বুঝকে এনকাই যারা ও গভর্নমেন্ট বা চুকলি জেংনাই বা এজেন্সির চুকলি জেংনাই বড় অমতি কোয়েশন সঙ্গে খাই দङ মানে जोंनो চুকলি সাই দङ চিনি বক্তৃতা রেখা আরো বিভিন্ন পিন নিনাই দङ আমতি বিভিন্ন কমেন্ট খাইনাই দङ চিনি কক গাই जों गेट ত্রিপুরা एडिसि आमसाय यो जुदि जों बन खायखाय स्टेट दाहाय बन थानाय गारि गुरा सलि मांगला कोनो सलि मांगला रेल सलि मांगला काका आन बन बले अमंखा अब बन काचिने राजनीतिक একটা কৌশল মই একটা প্রেসার ক্রিয়েট খাইনাनै একটা কৌশল আর অনেক দিন বড় না गोबां সাইন মাখা নরগনি যেবো খানা যা যে ত্রিপুরা মাথা কোনো মুভমেন্ট খাইলিয়া जों বিভিন্ন জায়গা ডেপুটেশন দিতঙ্গ সেমিনার খাইবা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খাইবা বুনি মকল কস কালালিয়া হেঙ্গে তাবু চিনি ওয়ারিয়ার্স যখন সাকা যে কাছে মুভমেন্ট খাইদি কেবো সাকা 3 দিন মারি না কেবো সাকা 2 দিন দিদি কেবো সাকা সারাঙ্গা जों চিনি রাজনৈতিক কৌশল তৈয়ে স্ট্র্যাটেজি তৈয়ে যত কিছু ওয়ানসকই চিনি অজা মারা বুবাগারন তৈ কগলাম ককচাপ পান্ডা খালাইনো जों ম দিছন নাখা যে 12 ঘন্টা বন বাইনো जों একটা মেসেজ দিনাই যে দাতি দাতি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নং দাতি দাতি जों বাই একটা কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং কথানি উংয়া জাকাই সিনি মুভমেন্ট আবতেব ফলকনাই এবং ক্রাক নাই আবনো जों কাছে মেসেজ স্যার নরনে kokতে সামি মানখা বাবাগারা kokতিবো খানাকা দেলিবো পজিটিভ অ্যাকশন इनके पॉजिटिव एक्शन से हंका के तामने बागे स्ट्राइक अमलुकुनि सुमु अमंखा प्रेसार जे हनो तमा प्रेसार प्रेसार उनखा गभर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गोबां मा नि समस्या बरक तै दङ मणिपुरनि समस्या दङ नागालैंडनि समस्या दङ आंगो काश्मीरनि प्रॉब्लेम लद्दाखनि प्रॉब्लेम गोबां दङ चीननि कैसा पेरेंट प्रेसार दङ इनका विभिन्न समय विभिन्न अंग
IPF tino 5 বছর মিহিমাং মালিশ রিমাং no borok no 5 বছর লাইরি তাও 6 বছর তনিকা TIPRA motha na asing na singnani donjo kore sing asing na singi maya abono bono sana na nang khaine da khaya suja ko omo thik bubagara samane ang nijebo dailogo thanga government of India positive orone state ni kisu party kisu dol kisu borok kisu ojama TIPRA saro bono thinang kaham manthun TIPRA saro bongni constitutional rights manthun amuro ke bonaya aboni bagino je tabo kebeng nai motharo agency ro saito buitongo nanan babeke boror no family ognani kok sarinani bagai saito buitongo angkha khlayo amuro temon tisuya Government of India ko TIPRA mothani je agreement unani omo bubogar kok tikhen ang sasina sing সমুদ্র পথর পারংখা হাপারা yakmunna nai nonga asle ang saima 30 tarik ni bagai lukun tam ko kasanam song sir last question abon 30 tarik ni bagai ang TIPRA hastene joto lukuno sana jeng adino peaceful sini strike ba jeng lama kasuman jeng maklaina Democratic Party hisabe TIPRA motha shanti nayo shanti ni boyar ship satu TIPRA o orani TIPRA sarok bongni manthai dati manthon TIPRA sarok ni odika chebele jak tomani abo borok kipli manthon bongni hani je rights kre abo borok kipli manthon orani administration power bong yang segina hajamani abo borok ontoto edisi elaka jatang kuman abo kipil manthon 어쩌바보 정 깨보 거럭사타 거럭사는 개뱅라 야보이 꼭살라 야보이 그상 가예 아디노 bonno 바로 건다니 bonjotono palaithon kebo usulugna ta naithon kebo Swbaina ta thangton পুলিশ প্রশাসন বসেন কইনে আনি তরফ থেকে পার্টি তরফ থেকে এবং বুবাগরা নুবি কইনে পুলিশ প্রশাসন বা এমন কোনো সিচুয়েশন ক্রিয়েটটা খাইতন যেটা TIPRA রাজ্যব আগাম দিনে বড় ধরনের একটা মুভমেন্ট আসাইথুন অকমতি একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট দাতা খাইথুন বংথান বান অনুরোধ দংনে আংখা খাইও পুলিশ প্রশাসন সে লামা পথাংলা এবং TIPRA হাস্তিনি বড়র নুকনাই 30 তারিখনি বন TIPRA মথানি ফান বসক দংন আদিন जों ফুনুগৈ রিনাই এবং আবনি বাগিন জায়গায় জায়গায় তাবু চিনি বিভিন্ন ককচাপ পান্ডা চলি দङ दिनिबो ककचाप पान्डा विभिन्न जायगायाव थांगा आं निजेबो खाय बिके गांखा खालायो जे TIPRA हास्तिनि जत्त लुकरक दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय बुबागराना हामजांनाय सिनि सालकल मानि जबानि बथाय मानानि बागै आदिनो थामसा खायै जों